Lacto Coffee, probiotic food supplement. Isa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio, alas 11:02. May buntag Sugbo, may buntag Kabisayan ug Mindanao, lakip na dito sa Luzon area ug sa kinatibukan worldwide ini atong tulubanon tungod kay makita ta sa ato ang online streaming atong Facebook Live sa Bantay Radio Cebu. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Dining adlaw nga Martes, pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ako si Ray Pasaporte. May makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kautuhon. Maghisgot kita og mga isyo nga may labot ang haring lungsod. Apan sa dili pa ato na pangumustahon ang atong mga suking tigpabinaw. Ilabi na diha sa DYAJ FM
dito sa lungsod sa Sambuan, mga kapulso. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga na kamo sa kapiskay. Kamaya sa inyong panglawas. Karong mga orasa sa kabuntagon. Unya atong mga listeners o viewers sa ato ang live streaming. Labi na sa ato ang mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran sa tibuok kalibutan. Kumusta mong tanan? Maing udto, maing hapon, maing gabi kaninyong tanan. Sa nagunang hisgutanan karon na buntaga mga kabanday, ug mga adlaw, no, hingpit nang ipatuman sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ining pagpatuman sa istriktong palisiya diha sa Bantal Road kining Banilad Talamban Discipline Zone alang sa mga motorcycle nga duna gyud sila'y designated lane. Matod pa sa ato ang mga tinugyanan sa Cebu City Transportation Office nga kadtong madakpan nga mga rider sa kining motorsiklo nga dili musunod sa palisiya nga ila nang gipahibaw niadto pang Agosto 1. Unya ugma na ang hingpit nga pag-implementar nining discipline zone diha sa Banilad Talamban Corridor, mga kapulso. 1,000 ka pesos ang multa niini. Gikan niadtong Agosto 1, niadtong Sabado, hangtod kagahapong adlaw, dunay mga traffic personnel diha nga gi-assign sa Banilad Talamban Corridor aron sa pagpahibaw sa mga rider niining mga nagmaniho og motorsiklo alang na sa pagpatuman sa discipline zone, no, nga kinahanglan way moagi dihas tunga kay dunay gi-designate diha para sa atong mga rider sa motorsiklo dihas daplin. Matod pa sa CCTO nga gawas lang ni adtong mga mo-left turn sa mga iskina, pwede mo ari sa tunga. Pero og dili mo mo-left turn diha sa mga iskina, kinahanglan nga ari mo moagi gyud sa daplin. Kadtong makalapas sa maong lagda sa trapiko, pagpatuman diha sa dagan sa trapiko, dakpon mo diha, unya, pamultahon mo 1,000. Samtang nagpagawas og pamahayag ang mayor didto sa lungsod sa Konsolasyon, Mayor Nini Aligado, kabahin sa kininang pagsuspenso na sa ilahang klase kagahapon tungod kay duna sila'y nadawat nga pagpanghulga ang atong mga pampublikong tunghaan dihas lungsod sa Konsolasyon nga paagi ni sa social media, mga kapulso. Matod pa nga kagahapon, dunay mga screenshot sa giingong pagpanghulga nga nailhan na ang account matod pa nga gigamit pagpadala niini apan matod pa nila nga wa pa kuno nila matino ang pagkatao sa giingong naghulga diha sa atong eskwelahan sa lungsod sa Konsolasyon. Ingon man diri sa Talisay duna sadto. Nga kining mga ingon-ani nga klases pagpanghulga nga gipaagi sa social media,
Kung dili ni madsakpan, oy sus, Ginoo ko. Makahatag ni og kalisang sa atong mga tinun-an diha. Ingon man sa atong mga magtutudlo, kay kung simbakog matinuod, di ba kaha mga, may lag mga piang na ato ang mga estudyante sa mga pampublikong tunghaan. Dito San Fernando, doon na sa to'y pagpanghulga nga gipaagi sa social media. Mura magway update kung nailhan ba o napasakaan bag kaso kining responsable sa pagpanghulga sa usas mga pampublikong tunghaan diha sa lungsod sa San Fernando. Wa gyoy ambot ang atong cybercrime ani sa PNP unsay himuon ani, ang atong anti-cybercrime group nga mo pahigayon sila og investigation niining mga pagpanghulga karon nga gipaagi sa social media. Doon na may mga nagdaog mga fake account. Unsaon man nimo na? Mailhan ka ni pinaagi sa atong mga kahimanan diha sa anti-cybercrime group kining ilahang pagpahigayon og digital forensics. Aron matod pa kuno matino ang pagkatao sa maong individual nga nang hulga sa atong mga tinun-an diha sa pampublikong tunghaan, especially na diha sa lungsod sa Konsolasyon. Matod pa kuno nga sa pasiunang mga resulta wa kuno nagpakita og timailhan diha nga dunay pisikal nga peligro mga kapulso. So, mao na nga ang pagpadayon sa klase sa Konsolasyon National High School sa San Narciso School, no? Og sa mga National High School og Elementary School sa Barangay Tayod, Tulo-Tulo og Tugbungan, ipadayon karong adlaw, no? Ang klase diha humani nga gisuspende ni sa local government unit ang klase kagahapong adlaw. Sus, Ginoo ko, kadaghan diha ani. Konsolasyon National High School, San Narciso School, og sa mga National High School og Elementary School sa Tayod, Tulo-Tulo og Tugbungan. Ginoo ko. Kini ba og dili gyud ni wa gyoy mailhan og mafailan og kaso ang atong PNP niini. Magpadayon ni ang pagpanghulga diha sa atong mga pampublikong tunghaan pinaagi diha sa social media. So hinaot ko nga duna gyud untay masampula niini. Dunay masampula niining mga pagpanghulga pinaagi diha sa social media. Kanag problema sa atong kuan karong tuiga. Gisugda ni didto sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte, kadtong mass shooting sa duha ka mga suspect nga tinun-an usab didto nga namusil sa lain nga mga estudyante. Unya, sunod-sunod na to, Doon na nay mga nahitabo nga mga insidente sa uban pang mga eskwelahan, lukop naso dito sa Davao. Dito sa General Trias, Cavite. Niadtong, unsa man tong adlaw? Hulyo 31, Hulyo 30. Nga doon na po ito'y nagsinukmagay dito nga mga estudyante, grade 7 ba to? Sa Barangay Talamban, ning dakbayan sa Sugbo. Sus, Ginoo ko sa mga bata noon. Unsa naman rong panahon na, Nga grabe naman ang ato ang mabalatyaan sa
atong mabasahan, madunggan sa balita sa radyo, nga dunay mga estudyante nga nalambigit sa krimen. Dito sa Argao, doon na sa to'y estudyante sa kolehiyo nga 21 anyos nga gidunggab pod sa iyang kanhi uyab nga gusto untang makigbalik sa ilahang relasyon apan nagdumili ang biktima mao to nga gidunggab patay sa suspek. Sus pagkangilngig sa mga panghitabo karon. Unya ang ato ang people's governor, kagahapon formal na nga gibuksan ang mga kalihukan sa Kapitolyo sud ning buwan na sa Agosto. Tipik og kabahin sa pagsaulog sa ika-457 nga kasumaran sa probinsya nga kagahapon sa interview sa mga sakop sa media ngadto sa ato ang people's governor nga matod pa niya nga duna siya pasabog unya sa iyang umaabot nga State of the Province Address Konsupa karong Agosto 31. Mao ni ang kabahin sa 457th founding anniversary celebration. So matod pa sa ato ang gobernadora sa probinsya nga watch out mo diha kanang mga badlungon. Unya, the governor said her SOPA will highlight the accomplishments of her administration with a particular focus on healthcare initiatives while teasing that more announcements are in store kuno matod pa sa gobernadora. So ato ning atngan ug unsa ni ang iyang pasabog unya sa iyang SOPA nga pagahimuon karong Agosto 31 mga kapulso. Samtang dito sa kauluhan, nagsugod na ang Day 12 sa impeachment trial karong buntag. So karong mga orasa, nagpadayon ang impeachment trial batok sa reklamo kang Vice President Sara Duterte. Apan, sawa pa magsugod kaganina, ang impeachment trial sa Vice Presidente kaning D12, ang presiding officer nga si Senador Francis Ches Escudero, mipahalipay kang Alex Iyala, ang atuang tennis star dinhis Pilipinas, human sa iyahang makasaysayanon nga kadaugan. Siya mo'y ni champion sa DC Open, nga matod pa ni Francis Ches Escudero nga tunay na ikararangal at ipinagbubunyi ka, Alex Iyala. So, mao ni ang kalampusan ni tennis star Alex Iyala nga gipasigarbo sa atong mga taas nga opisyal dinhi sa nasod. Kay mao ni ang una niya nga nakuha, no? Sa iyahang pag-apil o mga international nga sa kaning natad sa tennis nga nakuha niya ang labing una nga WTA tour title. Kining WTA mao man ni ang Women's Tennis Association, kunwa ko masayop, sa Mubadala City DC Open dito sa Washington, USA. Gipildi ni Iyala ang world number 3 nga si Jessica Pegula. Pinaagi sa score nga 4-6
6460. Unya karon tungod sa iyahang pagkampyon niining DC Open dito sa Washington, nisaka ang iyang ratings matud pa ngadto sa WTE World Rankings ngadto sa ika-20 nga pwesto. So, mo ni ang update unya. Congratulations ni tennis star Alex Iyala nga sa kadugayan kana engineer atong palakpakan ha. So congratulations unya. Doon na to'y mga kaning mga politiko pertini silang mo congrats. Ha? Pero ang Pilipinas kuwang kayo og suporta sa sa natad sa sports. But naabay pila kay budget ani. Nga gigahin sa kanang gobyerno, no? Matag tuig aron suportahan ang ato ang mga atleta nga mo presentar ngadto sa mga international nga competition, no? Ngadto sa laing nasod. Ang uban magsolicit ra man gani, solicit rin taon niya mangayog kana bang suporta sa local chief executive. Kanya-kanya ra intawag amot-amot ang mga ginikanan para sa pamilite, allowance, ang ginikanan og naay kwarta, tagaan gyud og pabawnan gyud og allowance ang ilang mga anak. Ang ilang anak pero guwa gani magsalig na lang gyud, no? Sa ilahang mga head coach. Kay kuwang kayo og suporta ang ato ang gobyerno sa atong mga atleta dinhi sa Pilipinas, pero mudaog na gani asos tua. Congratulations. Atutong nakuan sa ato ang Facebook page, no, sa ato ang official Diris Bantay Radio. Nakita man to nga si Junard Ahong Chan ang congressman sa Lone District of Lapu-Lapu. Ni thumbs up man to. Ako lag moingon sa ni Junard Ahong Chan. Congratulations, Alex Iyala. Nakakauna ba ang tanan? O niya, salain na tong hisgutanan. Karon gibida na ang kinini ang kadtong witness, no? Sa Day 12 ang kadtong auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit, no? Kuwa ICFAO. Mao ni ang isalang karon sa D12 sa prosecution panel kabahin ni sa confidential funds nga gisumite na ngadto sa impeachment court nining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Laay naman ning itanaw. Ay, mura daan naman guni kaniya sa una pa. Ibalik-balik ning confidential funds, kining kuan sa murag ni Minos dili naman kay daghan ang nitanaw. Sa man ay nagkaway lami na. O niya, sa laing kuan, no? Gibalibaran man sa Sandigang Bayan ang hangyo sa Office of the Ombudsman nga himuong state witness si kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan kalabot sa mga kasong naglambigit sa proyekto sa flood control project mga kapulso. Agoy. Giduso man ni sa ombudsman gyud nga himuong state witness nya karon gibalibara naman hinuon sa Sandigan Bayan. Dili ni makagawa si Manuel Bunuan. Dili ni makagawa sa prisuhan
nga nagatubang ni og kaso sa flood control project mga kapulso. Oh. Unya sa laing nga balita, no? Baguhay lang yun. Nag-file ko no matud pa ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada og motion for reconsideration kalabot gihapon ni sa desisyon sa Sandigan Bayan nga nagsalikway sa iyang aplikasyon alang sa piyansa, no? Temporary liberty mga kapulso. Arang-arang si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. gitugutan ni sa Sandigan Bayan 3rd Division nga makapiyansa og 1 milyon ka pesos. Balik 1 ka sakong kwarta ni mga kapulso. 50 kilos ning 1 million mga kapulso. Baka ni pasanag yun ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang iyahang piyansa nga 1 ka milyon, may tagisod nig sako niya gipapasa ni Ramon Bong Revilla Jr. ang kwarta nga iyang ipiyansa ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division nga 1 million pesos. Kay ato ning i-convert into kilo ang 1 ka milyon nga kwarta or binandol nga kwarta nga tag sa kalibo balig 50 kilos ni o 1 ka sako balik 1 ka sakong bugas humay ning gibugaton. Kani pasanang Bong Revilla dara akong piyansa nga 1 ka milyon gisod na ko ning 1 ka sakong bugas humay. Unya kining kuan ron sa kang National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga matod pa no one is above the law. Walay usa nga mulabaw gyud sa balaod hasta ngilngiga. So kini pamahayag ni Director Melvin Matibag tipik ni sa iyahang pamahayag isip tubag kuno matod pa sa Facebook post ni Batangas Representative Leandro Liviste nga matod pa nga kining mi pada kunog pahalipay or mi pahalipay o ni paabot og pahalipay ngadto sa kadagkuan sa National Bureau of Investigation nunot sa iyang kadaugan sa piniliay niadtong miaging tuig mga kapulso. Ato ning hisgutan karon taon sa atong pagbalik sa atong tulumanon pulso sa katawhan. Mupabati una ta og mahinungdanon kaayong mensahe. Please stand by. Itong oras 28 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa Lactopuffy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay ngano ni gawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal and I just used Lactopuffy
for 2 straight weeks niya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa tiling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom so ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon so hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matotally cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left na apay gamay na lang jud siya nga akong bation. Niya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gyud na nagainom. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Itong oras sa Bantay Radio Cebu, 31 minutos pasado alas 11 sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Kining atong tulumanon gipaluyuhan ni sa mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated. Tigama pod sa Lactopathy food supplement nga mapalit ni sa tanang mga butika sa pinakaduol nga mga butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar diha. Naapod ni sa Rose Pharmacy sa tanang mga sanga sa Rose Pharmacy nationwide. Naasad ta sa 360 Pharmacy, mga lokal nga parmasya sa inyong tagsa-tagsa ka mga lungsod ug syudad. Mapalit ang Lactopathy food supplement mga kapulso. Kanya doon na sa tay produkto sa ato ang agricultural product, no? Lactoplant, mga produkto na to nga para sa atong mga utanon, no? Nga dili na taptag mga unsa man na kanang insecticides diha, no? Natay spray o unya doon na tay kaning lactoplant maka dali ni nga makapatubo pod sa inyohang mga utanon diha, no? Ganang gipangtanom ninyo diha sa atong mga kaigsuunan nga mga mag-uuma sa Visayas, sa Luzon ug Mindanao. So kining lactoplant mao gid ni ang ginagamit gyud sa atong mga mag-uuma. Unya doon na sad tay para sa atong mga kahayupan Lactovet ug kining Insumo Plus, no? Insectis kanang kuani siya kanang para pang kuani siya sa mga kagaw-kagaw, no? Ang Insumo Plus. Kining Lactovet nga inyong mapalit via online. Doon na sa tay TikTok, ha? Doon na natay kuan ron sa TikTok nga mapalit pod ang ato ang mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated. Apil na ang Lactopathy niini. Doon na nata sa TikTok maka order na mo diha, no? Mas dali kuno matud pa nila nga kung mo order ka sa TikTok, mas dali kuno nga mo abot, ha? Kaysa anang Shopee. Pero naandan maguna to Shopee o Lazada. So naa diha gihapon, i-type lang ang ASEL EC
Unya Laboratories Incorporated. No? ASIL. ECHIL. ASIL Laboratories Incorporated. Na diha mugawas na ang tanang mga produkto sa kuan Lactopafi, no? Inom gyud ta og Lactopafi food supplement kada adlaw kay mao ni ang makapaboost sa ato ang immune system og ingon man malikay ta sa mga ginagmay nga mga sakit-sakit sama sa sipon, ubo, no, mga trangkaso. Karon na labi na kay nagsigig uwan-uwan, ala, inom mo og Lactopafi kada adlaw, no? Kay aron na malikay ta sa mga ginagmayng sakit. Kay pait kayo nga magkasakit aron panahon na. Gawas nga watay kwarta, no? Lisod ang atong panginabuhi. So mas maayo nga doon na tay panagang mga kapulso. Okay, maayong buntag. Happy viewing sa ato nga online streaming ni Ma'am Crescencia Cubol Vilsis. Diha sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Good morning, ma'am. Mayo ng udto. No, sa atong mga kaigsunan diha sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Dunya ni Leo Labadan. Mayong good morning. Niya si Commander murag na uli na niya. Okay, si Alan Rosete po diha sa lungsod sa Sambuan. May buntag sa ato mga nag-view karon sa ato ang kuan kagahapon di ay niabot ta og almost 60,000 no views no sa ato ang tulumanon diri sa Pulso sa Katawan. Salamat kayo ha nga kanunayan ninyo ang pagsunod sa ato ang tulumanon aron mahibaw mo sa mga isyu no nga atong hisgutan dinhi sa ato ang tulumanon gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon. Mga isyu nga may labot ang haring lungsod mga kapulso. Okay? Balik ta 36 minutos na pasado alas 11. So diha sa kining Banilad Talamban Road Corridor. Sa una pag yun ni nga grabe diha ang traffic kining peak hours alas 5 sa hapon ngadto na gyud na sa alas 7 sa gabi. Unya diri pod sa buntag kanang mga alas 7 na ngadto na sa mga alas 9 sa buntag. So mao ni ang kuan nga daghan ang volume sa atong mga sakyanan. So gipangitaan gyud ni og paagi sa atong mga tinugyanan sa Cebu City Transportation Office ilang ning gitun-an unsay mga lakang nga ilang himuon or programa diha nga mapausbaw ang dagan sa trapiko dihang dapita. Kay mao ginilabad sa una pag yun ni grabe gyud. Mao bitaw na ang uban nga mga trabahante nga musakay na lang og kanang bang ride hailing app kana bang motorcycle taxi nga mubok na ka via online nga mas mo prepare pa ka nga musakay ka og kanang motor kaysa magsakay ka og kanang mga traditional jeepney o baka modern jeep. Kay tungod sa ka-traffic diha sa Banilad Talamban Road. Malate man gyud ka sa imong kuan labi na dili ka makagikan og sayo. So og malate ka 1 time, 2 time, 3 times. So imo na nang i-adjust ang imong paggikan, no? Kay kung dili ka mag-adjust, mao lang gihapon ang oras nga imong igikan diha sa inyong panimay. Kanunay kang malate, unya mao man ni makabati sa imong record nga mahimo kang mamimuhan nini nganong magsigi kag ka-late. Unya ang imong rason traffic kayo, dili gina maoy rason sa usa ka trabahante nga malate ka tungod kay traffic kayo. I-adjust nimo ang imong oras. Mugikan kag sayo para di ka malate. Maabot pug kag sayo sa imong gitrabahoan. Now karon ang atong mga tinugyanan sa Cebu City Transportation Office mihimo ni og pagtuon diha sa Banilad Talamban Corridor.
So ilang ipatuman sugod og mga adlaw ang kining kana bang gitawag nilang discipline zone. So kadtong mga motor, no? Kadtong mga ride healing up, kadtong mga private mga kuan lang nga wa mamasahero, kadtong mga namasahero, mga habal-habal drivers, kinahanglan nga ari jud ka sa kana bang right side most kaning lane gyud kinadaplinan. So mao nay gi disenyo diha sa ato ang mga enforcer sa Cebu City nga ari gyud kas daplin mo agi, dili ka mo liot diri sa tunga or diri gyud sa Center Island kay gawas nga makamugna ka og kuan diha simbako kun makasaghid ka diha sa imong gisundan or makabangga ka diha kay mao man ni sagad god gyud sa tinuod lang nga mga disgrasya dili lang diri sa Cebu City or even sa ubang mga lugar nga naglambigit og mga sakyanan og kining mga motorsiklo tungod ining pag-counterflow, no? Kay sagad sa mga nagmaniho og motorsiklo ari gusto nga kay murag tan-aw nila nga mas dali sila kung itandi nga ari sila moagi diri sa daplin, mo counterflow sila. Now karon diha sa Banilad Talamban na koridor kung dunay mga motorista diha nga mo agi diha sa tunga, mabantayan ka diha sa traffic enforcer nga gi-assign diha sa Banilad to Talamban andama lang ng imuhang 2,000 diha nga ibayad. Andama. Kay 2,000 ang multa ana uldo ang mga kanang mga GI diha no kada adlaw gipahibaw na sa mga motorista sa atong mga enforcer ang mga motorista na diha. So siguro og mga adlaw kun sugdan na ni sa pagpatuman sa CCTO kun doon na siguro maparahan diha nga naagyon mo agis to nga siguro para nako ato lang sigurong pasayloon. Dili lang pud siguro nato dakpon diretso atong isyuhan kay para makamulta sila 2,000 ato lang siguro pod i-extend no while atong gi sugda na pag-implement ang discipline zone diha sa Banilad Talamban Road kay karong panahon na kanang 1,000 labihang dakuan na sa mga trabahante laminas mga trabahante dako na kaina nga mausik sa imuhang kana bang binuan nga kinitaan kun wa jud kay lain nga gisaligan ang imurang sweldo nya makuan og 1,000 lang tungod sa niana nga violation. So ato sigurong ikuan na bisan tuod og duna mo'y mga gipahibaw na pinaagi sa social media sa mga sakop sa or kaning sa tri-media no radio, TV og ingon man sa newspaper og sa mga online no di po tingali tanan aware gyud ang mga motorista. So kinahanglan ato sigurong pasayloon ugma or mga kuan lang kay para dili gyud makamulta kay kaning 1,000 labihan dakuan na Unya og di ka makabayad anang 1,000 kinahanglan man na nga imo ginang bayran within pilaman 72 hours or 3 days. Kaya og dili nimo na tagdon ang citation ticket mga kasugbo nga giisyo sa enforcer sa usa ka violation nga imong na himo diha. Filean kanila og kaso. Filean kanila kaso. So kinahanglan imo ginang atimanon bayran gyud nimo ang imong violation pero purabuyag kining ako amo expire na lang karong sunod tuig sa 5 ka tuig kining akong lisensya sunod na po na ni wa jud ko madakpi sukad kay tungod nagtamod ko og nagtuman ko sa mga traffic sign no diri sa Dakbayan og Metro Cebu kay pastilan kapuya ning madakpan ta sa tinuod lang. Unya kinahanglan man ka nga mangitag kwarta para ikabayad nimo sa violation nga giisyo sa nag-apprehend nimo nga enforcer
So mo na nga ugmang adlaw ha, kamong mga motorista. Ayaw mo kumpiyansa diha kay usa ka libo ni. O niya, kining doon na tayo 16 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Kini bitaw mga nahitabo karon sa ato ang mga public school or public schools, no, nga dunay mga na-involved nga mga tinunan diha sa Talamban, nagsukmagkay nga mga duha ka estudyante sa grade 7, dunay mga estudyante nga gi dunggab didto sa Iloilo. Dunay gipamusil, dunay mga pagpanghulga. Kani siguro ang ayan gini nga hatagan ni seryoso nga investigasyon sa atong kapulisan. Kay para nako kinahanglan gyud ni nga matagaan og leksyon kining mga tao or individual nga mohimo og pagpanghulga diha pinaagi sa social media. Kaning konsolasyon ron dili lang ang konsolasyon mo nakadawat og pagpanghulga, ang Talisay City nakadawat pod og hulga, ang Cebu Eastern College mga kapulso kaning CEC duol ra diri sa ato ang Sibianan. Nakadawat ni og pagpanghulga pinaagi sa social media. Ang San Fernando, no? Sa Habagatang Subo, public school sa San Fernando. Nakadawat pod og pagpanghulga gikan sa pinaagi sa social media ug sa uban pang mga lugar. Nawa gyoy na ilhan nga responsable sa pagpanghulga ang atong PNP, no? Miingon sila nga nag-imbestigar na ta. Pero wa gyud ta makadungog og dunay napasakaan og kaso. Wala. No, kining maong klase sa pagpanghulga nga gipaagi sa social media og wa gyoy masampulan ani nga mapasakaan og kaso, mapriso, dili ni muhunong hangtod mahuman na lang ang ato ang tuig 2026 to 2027, dili mahuman ang pagpanghulga diha pinaagi sa social media. Mao ni makabalda gyud sa ato ang mga estudyante, makabalda ni sa ilahang pagtuon ingon man ang atong mga magtutudlo. Kinsa may di mahadlok simbako. Kinsa may dili mahadlok. Bisag kinsa naman siguro. Nga uy, dunay hulga diha nga nadawat ang atong mga kadagkuan diha sa eskwelahan. Ang atong mga anak diha numero 1, maratol. Kitang ginikanan mahadlok sadta mga kapulso. Mahadlok pud ta. No? Kung makadungog ta nga mauna, sus, mura kag ibtan siguro ug murag kuang kadihag aninipot. Nga sa imong gilingkuran diha nga imong kuhaon dayon na imong anak. Ngadto sa eskwelahan para kuan sa kana bang ma-safety ang imong anak. No karon ang atong PNP, ang PNP anti-cybercrime. Ni sud na ni ini. Kining pagpanghulga karon nga nadawat sa atong mga public school diha sa lungsod sa Konsolasyon. Hinaot nga mailhan gyud ni. Mutagam ni. Kaning mga nagdag fake account nun sao naman lang ni. Kining mga trolls, daghanan trolls nun. Sus, Ginoo ko. Di ni gyud ni mapugngan ni Meta. Dili mapugngan ang mga fake accounts, kining mga trolls nga maoy kusog kaayong manaway sa kontra sa ilahang gidapigan nga amo or kontra sa ilang amo nga maoy nagsweldo or naghatag nilag allowance. Mao bitaw ng mga trolls account, di na gyud maangay tubayan nimo na.
Numero uno, wa ka kaila. Kay fake good. Ha? Nagdago nag-fake nga account. Ikaduha, dili po na taga diri. Dili na mga butante dinhi sa ato ang lugar. Tagalaing lugar na nyura. Mo na'y kusog kaayong manaway sa gobyerno. Ha? Bahala unsay kuan nila diha. Basta ang importante saway-saway. Saway lang yun ang ila. Wa na sila magtanaw unsay nahimo sa usa ka public official ngadto sa atong mga kaigsuunan diha. Wa na sila magtanaw niya na. Ang ila lang nga pagdaot lang yun. Pero kung imo nang tanawon, kanang ilahang mga comment diha, dili na mga katuuhan or kanang gipang post diha, no? Nga mga fake account, fake news na daan. Pero ang ni-comment, puro pud trolls. Oh. Ha? Dili na, di ka makaingon nga kani legit ni. Ang ila lang, pagdaot lang sa usa ka official. Kaya mao sa na ilang trabaho. So maghinaot ha nga kining kuan karon last nga pagpanghulga na dawat sa atong mga tunghaan diha sa lungsod sa Konsolasyon nga mailhan unta ni sa atong mga sakop sa PNP. Kaya aron masampulan gyuning mga kuan ay nga way mga lingaw sa ilang kinabuhi. Awa ni sila yung mga trabaho. Wa ni kaning mga tawhana murabag wa na gyoy kuan ba? Wa na gyoy murag di pud ni masugo siguro sa ilahang mga ginikanan. Okay, 51 minutos, kun 9 minutos na lang sa dili pa bag alas 12. Mubalik ko karon taon. Alang pa sa dugag mga hisgutanan. Watay kuan saron nga pulso engineer no? Mana pohon. Okay. Mubalik ko karon taon alang pa sa dugang mga hisgutanan. Please stand by. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahug Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. At ang oras sa Bantay Radio City, minutos na lang sa dili pa mag alas 12 sa udto. Nagadagang salamat, balik ta din sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Natay nahabilin nga 6 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Karon ang day 12 na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
gipangunahan kagadina sa wa pa nagsugod ang kuan ato to nakita nga si Senator Rubin Padilla man maoy gitahasan nga mga G. So si Roderick Wamil mao ni ang mo testimonya karon ang kanhi state auditor gikan sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office kining kuwa ikfaw kalabot sa sumbong ni sa impeachment batok kang Bifi Sara sa giingong sayop nga paggamit sa pundo or kining confidential funds sa Office of the Vice President OPB o sa Department of Education, DepEd, sa panahon nga nagserbisyo pa ang kanhi presidente isip kalihim sa DepEd. So, karon dunay cross-examination, hindi ta itanaw pero natunong man sa ato ang oras, unya ganihawa, sa ta makakuan kay nagpreparar ta diri. So, mao na nga ang cross-examination ron ipahigayon sa kining Defense Council. Ilaning ipruiba. Ilaning ikuan nga wa ni sayop ni ang paggamit sa pundo. Doon na to'y ikuan kagahapon nga ilang doon na to'y mga pangan. Sige, ato lang ni nga kuanan ugon sa gyudagan ani kay di pa man madali og kahuman karon day 12 pa unya Lunes, Martes, Miyerkules, day 13 sunod semana balik na sad Lunes, Martes, Miyerkules sa suskundugaya ni mahuman. Mabdan pa ni og pila ka buwan siguro mga kapulso. Kay napata sa ikaduhang articles of impeachment. Kay humana man to ang Article 4, no? Katong death threat o inciting to sedition. Gilang gipresentar sa prosecution panel katong tuto ka mga witnesses sa National Bureau of Investigation, NBI. Apil na si NBI Director Melvin Matibag, mga kapulso. Onya, salain na itong kuan ha, kay wa na tayo laing kuan nga murag pila na lang ka minutos ang nahabilin. Now karon kining ilahang tinubagay ni Batangas Representative Leandro Libeste og ni NBI Director Melvin Matibag kabahin ni sa kadto bitong nadakpan nga talent manager nadakpan sa entrapment operation sa miaging simana nga dunay mga celebrities nga gilawg sa mga kuan dito kining mga politiko nga murabag matawag na tog one night stand. One night stand. Usa lang kagabi. Ang bayad pila? 250,000 mga kapulso. Sus, grabiha, no? Ikaw, politiko ka, ay mong asawa, murag, kung imong tanaw si mong asawa, kana bang laya na, pero sa uban, labas pa. Kaning mga politiko, mangita nig ingon nilang gitawag nila kanang mais-mais or tilugon pa. So dunay mga talent manager nga nagkupot og mga artista nga dili gud kayo ilado nga mga artista nga murabag nisikat lang kadihag kadiot unya hangtod nga nawa na ka sa ire, wala na nikuha nimo nga mga para sa mga proyekto diha.
So ari ka kuptan kag mga talent manager nga mao'y mulawg sa mga politiko nga pila pod ka porsyento kaani sa mga talent manager nga ilang pangayo no? Limang ka ng 250,000 ang usa lang kagabi nga ibayad sa mga politiko. Now karon nadakpan ni ang talent manager kay doon na to'y mga babay, mga celebrities nga gilawg ni. Murag gi-sit up na ni. O niya, doon ay pamahayag ang talent manager ngadto sa mga ahente sa NBI nga doon na di ay plano kuno matod pa. Nga kini ni ang ikuan si usab na Executive Secretary Ralph Ricto nga kana bang lawgan ni siya og babae sawa nga ipalabas nga mao kunoy kini ni ang or lawgan ni babae si Executive Secretary Ralph Ricto unya ang nag-finance ani matod pa sila si Congressman Leandro Leviste o si kanhi Congressman Jing Paras sa Negros Island Region mga kapulso. Kaning kuan na congressman ni si Jing Paras murag wa pa ma-separate into island region ang kuan sakop man ni ang murag sa gihulngan man ni no ang distrito kanang kuan na diha unsa na nga distrito diha sa kining gipuy-an ni Jing Paras. Unahan ra ni Gihulngan City. So na congressman ni siya kani adto. Tutog nakabalik ba ni si kuan Jing Paras. Na nahimo sa ding kuan dito panahon ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Unya karon mao man ni usas mga nagsaba-saba no kauban ni Mike kanhi Congressman Mike Defensor nga napriso na karon uban ni Senador Rodante Marcolita. Napriso tos Mike Defensor sa lain pod nga kaso. Kaning kang Jing Paras lain sa ni no padadaan sila og subpoy na sa NBI aron sila patubagon sa pasangil. Unya migo magideni sila sa Leviste sa ni. Okay, giangkon man to ni Senador Loren Ligarda nga iya diining kumpare si Director Matibag. Wa pa ni gitudlo sa una dugay na ni silang kumpare kay sa dihang ni interpellate si Senador Loren Ligarda ni adtong miaging simana ba to nga gisalang sa prosecution panel as witness si Melvin Matibag ni interpellate to si Senador Loren Ligarda unya iya tong gingan nga kumparita no murag suod na ilahang pamilya pero mangutana lang gyud ko no kay do na siya gipangutana para pod nga mahatagan og katin-awan ang iyang mga pangutana ngadto ni Melvin Matibag. So suod ni sila gani gi-congratulate ni matod pa si Congressman Leviste sa iyang pagdaog ni adtong nakalabay nga eleksyon. Gi-congrats no si Congressman Leviste ni Melvin Matibag. Dili pa man ni direktor wa pa man ni gitudlo nga NBI director si Matibag sa miaging tuig. Unya si Matibag gitudlo ni pagka NBI director ni adto lang Pebrero ni ining tuiga no gitudlo siya ni presidente Ferdinand Marcos Jr. So dunay kuan matod pa nga dunay plano nga i-frame up no si Executive Secretary Ralph Ricto sa usa ka kaso sa human trafficking nga matod pa modus operandi kuno ni matod pa ni Matibag. So ang duna kunoy affidavit kining nadakpan nila nga talent manager nga mao'y naglawog, mao'y tiglawog di anis mga politiko
no, nga doon na siya mga celebrities nga ihang gikuptan o niya pangayoan niya tag 250,000 ang gabi one night stand, just still lang buhongas mga politiko, no? Haya-haya, 250,000 usa lang kagabi. Ha? Unsa man ning mga bayhana wa gini uwato ani gara sa ilahang og sa mga karaan pang panultion og sa mga tigulang pa mamords. Mamords kayo, ha? Kining mga celebrities nga ipanglawg sa mga politiko. Tag 250,000 unsa? Grabiha na, no? 250,000. So doon ay kuan karon nga gikontrata ko, no, matod pa. Ha? Ingon ko, no, ang talent manager nga gikontrata ko, no, siya ni kanhi Congressman Jing Paras aron pakuhaon ko, no. O pakuanon ko, no, og mga himo nga pahayag. Ha? Ining upat ka mga babay nga naapil pod pagdakop. Nindot kayo. Sige, nindot ni ato lang ning sundan kay pagting kugihanan is matibag mo imbestigar sa mga pasangil, no? Sa kuan ba? Kamo na lay sumpay ay. Ito na ko. Wala tayo kong oras. Napupos na ang sa kauras sa tulumanon. Pulso sa katawhan. Dinilang inyong mabati sa ato ang Sibianan Bantay Radio Cebu. Ina sa ato ang live streaming ikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ako na lang pasalamatan ang tanang viewers o listeners sa ato ang tulumanon karong buntaga. Salamat kay ninyo, ha. Inyong makanunayon nga pagsunod nining atong tulumanon. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer, CEO sa ASE Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikiel Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Atong akong technical partner, diri sa Pikas Lawak, si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma pohon sa susamang takna ug istasyon. Daghang salamat ug maayong udto ug maayong pagpaniudto sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.